Hanap na! Habinyar National Champion! Naku po, may tuluyan, may tuluyan. John Ray. Si Habinyar na yon. Naku po. Habol, Corbadora. Ayun oh. Victoria. So yung mga boys in yellow ah. Nasaan na yung boys in yellow? Black and yellow, black and yellow. Si Habinyar na yun. National champion yun ha. National champion Habinyar. Wala na, nakawala na. Si Habinyar yan ha. National champion. National champion Habinyar. Excellent. Layo oh. So mga 200 to 300 meters. Nabubulol pa. Yun oh, malayo ha. Malayo, malayo, malayo. Habol, Victoria Sports. Tsaka isang excellent. Siyempre yung isang excellent, di papalit yan. Matik na yan. Walang black and yellow ah. Mark Lago, Umbal, Kita, Tugawin, George O'Connor, Felipe, Sodario, Ronald Oranza. So yun, masaya, masaya to. Joseph Habinyar, palayo ng palayo. Grabe pa na ni Bora eh oh. Wala na, hindi na nila abutin yan. Layo oh. Grabe pa na ni Bora oh, layo. Siguro ako sa estimate natin ha, nasa last 100 tayo ha. Ayun si Kita oh. Mga 300 meters. Yung ganyan sipa parang si Kita yan. Ronilan Kita, go for gold. So isang go for gold tsaka excellent. Yung mga black and yellow ayan na. Naghabol na, naobliga na. George O'Connor, naobliga yung mga black and yellow. Black and yellow, black and yellow. Mainit ha, mainit, mainit. Tanghalin tapat. So ayan ha. Ayan oh, tingnan mo naman oh. Tingnan natin kung ano gearing ha, silipin natin ha. Parang mga 15. 15. Boss breakaway si Bora. Opo, ayun oh, ayun oh. Siya na po yung breakaway ha. Papanggitin ko po ha kung sino-sino yung nasa harap ha. Lago, Lucero, Umbal, Tugawin, may agwat. Siguro mga 8 yon. Third group, Navarra, George O'Connor, Judor. So ito na yung mga ano, yung mga medyo napagod ng konti. Sila 47, 39, 25. Si Jomar yung isa, si Jomar. Lago. Tapos si Olarte. So maobliga sila dyan. G4G tsaka standard. So abutin na si Kirby ha. Ayan si Kirby oh. Kirby. Ayan na, inabot na nga. 2, 4, 6. Ayun si Bora oh. Yun oh. Ayun na si Bora oh. May mga nag-counter attack ha. 2, 4, 6, 8 yung sa bilang natin. 8. Ay hindi, 7 lang. Nabilang ko si Kirby. Tingnan ko sino-sino yung mga nasa harap ha. Felipe, Umbal, John Ray, Tugawin, Jericho Lucero, Ronald Oranza, Kita, 2, 4, 6, 8. 8 rider first group, nagabol, Lago. Pangsyam yan si Lago ha, pangsyam. Pangsampu, Marcio Dario. Nagabol mag-isa. Marcio Dario. Next group, si Habinyar. Lumotos. 2, 4, 6, 7 yun. 7. Isa-isay natin si Umbal. Umbal, Corbadora, John Ray, Tugawin, Felipe, Oranza, Jericho Lucero, tsaka si Kita. 2, 4, 6, 8. Dalawang excellent, dalawang Victoria. Padikit si Lago, number 22. Magiging 3 go for gold doon. Balance, oh, balance. Tiga-tigalawa. Giveaway, iba na. Go for gold na. Ah, hindi pa yan. Yan na ba yun? Parang hindi pa to eh. Teka lang ha. Hindi pa yun. Yan yung grupo na ma-overlap. Yan o, sila Paul. Ito talagang breakaway, si Corbadora. Number 46. Second group, John Ray, Felipe. Siyempre matik, di papalit si Felipe, katim eh. Tugawin, Kita,
Good teamwork. Good teamwork yan. Umbal, Lago, Lucero, Ranza, the Big O. So, ang nangyari, 1-4-4. Tira si Lago. Tira si Lago. Bumanat si Lago. Nabol ni Umbal. So, malayo na. Yun na yun. Siyam. Corbadora pa rin, ha? Corbadora. Ang daming fans ni Corbadora, eh, oh. Mga bullies fans ni Corbadora. So, ayan, ha? Si Lago. Lago. Tugawin, Oranza, Lucero, Felipe, Kita, Junray, si Umbal medyo nakagwat. Last group, composed of 7 riders. 2, 4, 6, 8 pala, 8. Andito si Gilaran, no? Abinyar, Gilaran. Si Sudario, Lumotos. So malayo na si malayo na. Malayo na, hindi naabutan siguro mga 200 meters. Lago, Tugawin, Felipe, Lucero, Oranza, Junray, Kita. Last group, sila Habinyar yan, last group. 2, 4, 6, 8 rider, 2, 4, 6, 8 rider, last group. Ayan na yung yung hindi na inaabot si Corbadora. Hindi na. Ayan, oh. Hindi na nila inaabot. Corbadora. Si Moy Moy ang nanalo. Si Moy Moy, ayan, oh. Corbadora. Ang daming fans ni Corbadora, eh, oh. Corbadora nanalo. Ayun, oh, Victoria na naman. Kahapon Victoria din. Victoria nanalo na naman. So tingnan natin, battle for second. Oranza ay nasa harap. Pinuelo si Junray. Tugawin na magse-second. Tugawin. Battle for third. Baka si Felipe. First and third ang Victoria. Good job ang Victoria. First and third ang Victoria. Lago coming in, pang ilan na to? 8 and 9. Lago and Umbal. So boundary ang Victoria. Masaya na naman si Boss Paco. Shout out Boss Paco. Tsaka si Coach Rayson. Ayun, oh, congrats. Our King nanalo nung second sa under 23. Last group. Tingnan na lang natin numbers, ha, para malaman natin. Lumotos, Gilaran 48, 23, 31. Si Abinyar, Aidan James, Sudario, at saka si Maramba yata yun, number 32. Thank you Sir Bumble. Thank you Sir Bumble sa palaro. Thank you po. Thank you. Shout out taga Cainta, taga Davao. Shout out sa mga taga Davao, See you in Davao. Batang Pinoy. Jensen pala yun, sorry.